Di ba, Bishop? Yes, of Paano? course. Let's roll. Na. Let's roll. Let's roll. Stay frosty. Inaaya ko si Sin. Sabi ko labanan natin si Wicked. Naku, sabi niya. Sabi ni Sin, naku boss, di ko lalabanan yan. Sugar daddy ko yan. Binibigyan ako ng 1K monthly niyan. Sino? Si Wicked daw. Hey. Come on, jump, jump. Deploying decoy. Decoy. Throwing fire. Kirby. Sige, B. Wala pa. Wala, nakaroll. Tamang short yan. Sige, wala pa. B yan, B. B. Bina. Committed na yan. Dito na. Isa na. Okay lang. Hindi ako nakikita. Bakit? Puro ba siya? Ang lakas eh, pa na yun, Let's napapatay. do this and get back in time for chow. Nirarush ko na yun, naka-SMG ako. Top mid. Throwing flashbang. Flashbang. Long ata lang. Lebro, bus kita. Long. Long na. Long na guys. Hindi ka ako. Car. Grenade out. Laying down smoke. Tatlo, lamang tayo. Yung long, bilis. Putik yan. May barrel dyan ah. Pit. Last pit. Barrel. Tuwa kay barrel. Uy, may baril doon, Tangko. Uy, may baril dun, Salungan, Tisha. may baril ka na. Kay ano yun pala? Kay Centillion. Hindi, may barrel dun sa long. Marami. Marami doon, no? B. Sorry, hindi ko napili. Okay. Wala naman tayo. Pambili naman kay Lebro eh. Hindi daw eh, sabi ni Kuya Steve. Ito, Ako na-pick ko yun. Tito Leo.
May lang, may lang. May lang, may lang. Deploying flashbang. Hold nyo lang, hold lang yan. Tulong lang kayo at saka isang shot. Yan na pala sa long. Oh. Info kayo kung ilan dyan. Nakatawid ng lebro. Last one. Bishop. Last one. Baka sige. Pump lang eh. Uy, long. Pagod. Oh, Pakiwa na lang yung off. may Diyan sa short. Diyan lang sa likod ng box na yan. Papuntang short. Okay. Ang palikit eh. There you go. Lebro Bishop. okay. Ha? Naka-record pala ako. Kaya palang galing mo ah. Push, push, push. Wala na kasing upload. Throwing smoke. Flashbang. Throwing flashbang. long. Grenade. Dito Laban sa B. tunnel. Wala. Short in. Short. Info. Report kayo. Wala nag-info. Short in. Isang Bang long lang. ah. Uy na. Likod mo dyan. Bump. Long. Saan yung bump? Short. One short, one... Saan yung bump? Isang short. Saka close. Nade mo. Throwing a grenade. click lang. Sorry. Sige, kaya. Wala, save na. Save na lang yung off. Sayang. Dito. Pick mo lang. Oh, Pick. low HP ko. Terrorists win. Tara, dalawa tayo long. Sige, mid ka na. Dalawa kami sa long ni Matic. Okay. Biyak. Move it, son. All right. May nag-pick na. Top. Injury. May nag-throw Mid na ka, smoke. Matic, mid. Baka pa short. Smoke. Okay. May mid. Top mid. Tap eh. Nandito long. Hindi reload. Long. Yan. One short. May Incendiary. Putang. mid. Low mid. Pabit. City. Pabit na yun. Pero isa lang yun eh. Oh, Dalawa isa pa lang yung sa L. Nasa long isa eh. Bomber short. Yan, isa lang yan. Buka lang. Nice. Last B. Last B. Tangay ng lupit nun, sir. Yan, okay, tago mo. Bawas na yun yung tira. Mga 50 na lang buhay na.
Ayan, Ayun na, short na. Short. Kaya mo lang. Ayun na. Nice. Ah, Wala. lupit mo. Idol na. Idol moves. Tama ba yun, bro? Kasi niya yun. Tanggal, ang dami mong Sige, pera. sige. Bili ako iPhone. Top mid, suicide. Isa pa. Wala nang Isa shot pa ha. yan. Meron pa Nasa isa. long sila, dalawa. Suicide ah. Walang suicide. Nasa long, nasa long. Dalawa to, dalawa. Pit. Isa pa. Sakay. Nice, nice. Tabi, 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 tabi. Ang dami natin. Oh. B ako B. Baby ka, one mid. A ako. Susupot Gamitin ko kaya yung baril. Hindi, bro. Mamaya na lang. Alin. Top mid, top mid. Gay gun. Suicide, suicide. Nag-smoke na ng mid ah. Decoy. Top mid, big. Pa-short siya, pa-short. So, mag-short. Nice. Dito na sila. Mid, dalawa. Throwing flashbang. Iraras nila ako. Alam ko. Huwag dyan. Grenade out. Putik. Ayan. Nice. Ang galing ni Mami Bomb ka. drop. Sabi ko sa'yo, mag-off ka na lang. Saan na ba? Bomb drop sa Saan tunnel. pa? Pamtan. Chamba lang. Nakatatlo ka dun isa. Nakita ko yun. Odin. Ay, dami. Nag-out na ko eh. Sige. Kuya, pick mo na yung mid. Dito ako sa A. B ako, B. Si Ronex. Nasa kabila pa. Go, go, go. Oo. Uy, tanggol. Walang may nag B. Laying down Sa A. smoke. Ah, dito ako siya. Ay, hindi. B, 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 B. Pasukin nyo, isa lang yun. Throwing flashbang. Tang ano. Dalawang dami. Bomb has been planted. Baba. Putang eh. One car, one platform. Ayun na pala, patay na. Car. Ay, plato. Last platform. Sayang. NT yun, pre. May Ano tayo? headshot. 2B, 2B. Okay. Yeah. Naka-off yun. Testing ko. Drop ko si Bishop po. Ay. Okay, okay lang, okay lang. Meron pa man. Thank you. Puta na, nakaka-touch. Nice. Smoke. Extend the area out. Deploying flashbang. Top mid. Baka mag-short ha. Baka mag-short. Top mid, top mid, top mid. May long. Outside B. Grenade out. B, outside B ah. Baka nga na mid ko. B, 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 B. LT, LT.
Dalawa yan ah. Dalawa. Oh, last Bandra tunnel, pa. dalawa. Putangin na tanggol, kinakabahan ako sa'yo, puta. Nice! Yun, pakuha. Sandwich. Sandwich. Nice. Si tanggol, lumabas sa short, putangin na, nakatutok agad sa akin. Hindi gagi. Saan ka, Matic? May down. Sa mid na siya. Dito na siya eh. We are out of here. Ayun, top mid. Ayun, huwag kinain mo. Mid. O, ba rin ah. Top. Push na Dito. mid yan ah. Push na mid yan. LT. Throwing a grenade. Short. May mid pa. Pres, labasin mo na yan. Ayun. Isa na lang. Throwing smoke. Big yan. Huwag niyong pagsipin na. Tag niya na. Laying down smoke. Langlong eh. Tangin na bit. Dito na. Gago. Pres, ano ginawa mo? Dapat yung ano lang eh. So, Ayun ko na patakaw mo ako dito. Nabulag lagi, siya. lagi ka naman tumatawa. Ay, sorry. Awal pala tumawa. Let's move out. Kung napagod si Unggoy left. Throwing flashbang. Magraras siya, wala sila. Wala na ako. Laying down smoke. Top. Smoke. Meron top. Tap. Mid pa yun. Short in. Grenade out. Melted. Grenade Dito na. City. Isang short ha, si Russell ako. Yari ka na rin bumaba. Uy, nagyabang na yan. Huwag nyo muna iwan yung ano. Support lang muna sa mid. Yung isa. Paano ako solo biyak? Solo B. Health pa. Ito, opo. Matik, coinin mo na. Ay, Nahuli ka. sorry. Nahuli. Hindi kasi nag-drop agad eh. Nice. Throwing smoke. Long na. Grenade out. Deploying decoy. Ang gago. Saan yan? Gago ka. Throwing fire. Ay, Sino good? kuso po. Ay, putang na, boy. Wala na, nasa mid na. Nasa mid na, pre. Pa short yan, bit. Pabi yan. Mabilis ko na mag na yun. Hindi, nagbato lang. Ayun. Pabi na. Siyempre, kuryente. Yo. Oo, kuryente niya ako nun eh. I'm defusing the bomb. Tanggap mo na. Counter-terrorists win. Oh, it's a piece of cake, so it is.
something today. Tara, B. Hindi, tunnel tayo. Tunnel mid. Mid to B. Oh, short. Sige, short na lang. Ayaw nyo eh. Sumagot eh. Eh, sige. Tara siya. The guy's out. Yung long iba. Mag-long iba. Dalawa dun. Ako may ilan. Yeah. Short. Uy! Short! P2. Tarantado talaga. Okay lang. Tangin na. Game na daw si ano. Baka bumalik na si ano. Yung anak niya. Ah! Sino bang dadala? Baka tatay niya. Sino bang magaling? Tatay niya o... Yung anak. Ah... Kaya lang. Crush na ako, crush. Move it. Ay, flash dito. Ay, naku. Uy, Tapos- galaw kayo. Wala na, late tayo. Tatlo. Wala Dito. nag-flash eh. Ayaw gumalaw. Wala. Nice. Tatlo yun. One mid, two mid. Uy, sabay tayo. Next time. Yan yung short sa... ano, yung bomb sa short. Kita nino mo dun. Oo, kita ni... Oo, kita nino mo dun. Sa taas. Diyan yung bomb sa taas. Short ba? Oo nga. Ayun yung kusing gumalaw agad kanina eh. Check mo corner. Buhay pa si Unggo. Ayan. Ang likod nito eh. Ayun. Hindi kaya left. Ayan. Gobi. Ay, wala na pala. Wala na. Tatanim ko na eh. May short Meron na din rin. sa likod mo. Tara, isipag naman na. Sa tanggol, No di one kasi talking. gumalaw kami Now we yun. fight. Hindi na naman gumagalaw. Sige, tanggol lang. Smoke B na. B doors. Nadidelay tayo eh. I'm throwing smoke. Bak lang. Isa lang ata dito, Lev. Hindi. Hindi, iikot na yan. Ano? Yan. Yes, short. Short Short, na. short. Hold ko yung ano lang. Dalaw na, pa LT. Dalawang LT. Isa pa. Short ah. Sige. Isa pa yan. Nice. Okay, go. Ayan, nakatingin ako sa... Dalawa.
Eh, B. Taray. Hindi, andyan yung offer sa B. Andun pa siya, andun. Sige na, go, ka na, go. Diretso. Goy. Sige, nakatutok si Azteca sa. Plan for shirt ka na. Planting. Baka mag-LT live, bro. Bomb has been planted. Mid. Yan, kita ka. Uy, Ayun na. City short yan. City. Na. Naku po. Yes, my friends. Yes. Diffuse kit yun eh. May diffuse kit. Eh, nice. Umara pala siya sa pader. Ay, sa Box. Tama yun, yung plan for shirt name. If we can't capture them, shoot them. Oy, saan tayo? pick lang. Smoking! Pupush sila eh. Push na yan sila. Oh. Wait. Lakad. Tutok lang kayo sa pwesto nyo. Ay, smoke ba yan? Nakaisip Yung ko ano, shot yata. Yung ano. Nakasmoke na Xbox. Smoke ko lang ulit. Yun. Nice. Natat si Prick eh. Oo, atat yan sila. Dalawa yan sila si Akuma. Kaya lang, may short Sige na, may short. i-smoke ko yung B. Mag-short yan, mag-short. Nice. Patay na LT. Top mid! Ayun na, patrade. B in. Nice. Nakaharang si Unggoy gag. Hindi ako makadaan. Kanina Sa rin smoke? sa... Oo, kanina rin sa Baril mo, mate sa ko. may cave. Ay, off ka gali. Eh, Sige, off na kayo. Ay, si Gali. Sige, mainip yan, mainip. Sino yun? yan. Sila. Still yan. Santil yan. Oo. Mid-rush! Dalawa, isa pa. Dalawa. Isa pa. Likod niya, Suicide. likod. Piti mo na, tama. Short. Ito. Puta, Short! ano mo? Hindi pa Short. nirat-rat. Oo, okay. Nagdadalawang isip ako. Short yan? Short. Oh, short. Wow, sorry. Sa akin yan, akin. Okay, tangkaymatic talaga yun. Okay, off. Malayo. Long lang tayo, baka mag-rush lang. Yan lang, tip lang Nagra-rush. yan. Long. Mid upper. Mid up nga, sabi mo nga. Smoke yung ano, mid. Patay na naman si Prick. Oh. dito. Likod nyo. Teka lang. Hit. May car. Tanggol sama ka sa akin.
Dalawa niyan. Balik kayo. Balik. Kunin mo yung bomba. B kayo. Tatlo yung sa A. May isa. Uy, ano yun, Tatlo A. Matik? Go B. Go B. Oh, Tatlo Richard. A. Tatlo A. Ano, tawag dito? Ayun na. Joby, please. Wala na dyan. Tatlo yun eh. May mid, may mid. Ayun. Wag. Close. Wag. Agad ah. Sumugod talaga ah. Iko talaga. Ayaw, sige, pitasin mo. May taas sila sumusugod. They shall regret this stage. Oh my goodness. Mid. Dalawang B. Short. Pitasin mo muna, pitas lang. May tunnel. Tunnel na, tsaka short ha. Tutok mo lang yung mid. Delikado dyan, ipit na. Sige, Tunnel. dyan kayo. Remo ka. May narinig ako dito kang ano. Malayo pa to. Wala na sa mid. Patay Ayaw natin yung LT. Sa akin sa'yo, rinig yun. Nihintay ko umalis eh. Dalawa. Yung long. Outside B isa. Help. Isa pa. Help. Ayun na. Nag-reload ka. S. LT bomb. Huwag nyo na Ay, puta, ano, yan. hindi ko siya Open nakita. na nga yan. Ayan, Kaya, ka. Napig Okay yan, lang. hindi ko na maalam yan. Pangalawa na yun. Oo. Sige, save. Sige, pero madalas A yan. Yan, namin na yung barrel. May pera ka eh. Yun lang, ganun. Hold lang. Kaya pa to. Tatlo na lang. Isa na lang tayo eh. Dalawa lang tayo. Dalawa B. Throwing smoke. I'm throwing a flashbang. Isa LT. Flash kita, pre. Dinig ka dyan. Throwing a pag tumalon. flashbang. Balik na. Mid pa rin. LT ka lang. Smoke. Short yun. Short nga yun. X-Pac. Oh, tama na. Doon na. Masok. UT na. UT. Umiikot na yun. Hindi nag-i-stay si Prick sa pwesto niya. Ayun eh. Atras. Sayang. Dalawa na. Umalis pa. Isa pa yan. Short. Ay, Long. Wala akong pala. Bandong. Sige. Mas maganda sa mid. Kasi napatay mo na yung dalawang mid. Isa na lang yun. Sige, mag-short ka. eh, Hanggang LT.
Sige, isang A-side offer din yan. 10 seconds. Nauubusan oras. Sorry. Mag-rush tayo. Sorry. Tara. Papik Kaya ako sa mid, mag-rush ako level. mag-B kayo B. Papik ako sa mid. Ah. Sabihin ko kung yan. Teka, drop ako. Ah, sige. Kahit ano lang, SMG lang. Got nothing better Wag na pilitin. Relax. Dalawa. Ah, sige. LT. Okay. LT. Ubusin natin yung utilities nila. Uy. Trade. Trade. Ay, gago, sorry. Dalawa B 2B. Mag-short kayo, mag-short. Puta. Sige, short, tsaka long. Dalawa yun. Short. I'm throwing smoke. Okay, pasukin mo yung mid. Sige, mag-short Nakay kayo, smoke baka eh. kasi nasa long na ako. 1B. Tara Tara, long, yan. go short. Ay, short. One short. Ay. Isa pa. Nice. Last, saan yun? Last short. Pagsama na kayo. Nice. Op. Meron na ako. Ito, drop ka sa inyo. Oo. Hey, ikaw pick. Sino malapit? Si Tanggol. Si ikaw na matik, kaya mo yan. Hindi, si Tanggol. Hindi, si Tanggol malapit ah. Oh, yan. Dapat kita. Sige, Siya na lamang lang. tayo dito. Control natin tong ano. Drop it, pick it up. Hindi, maingay. Yan. Maingay ako. Oo. Isang LT, isa lang nag- Throwing a flashbang. I'm throwing smoke. Short lagi. May ano, LT. Throwing a grenade. Short. Uy! Kumaingay. Short. Molotov. Dalawa yun ha. Pasok. Ay, pit. Nice. Push short. Long. Long. Iko lang. Eh, City. City. Tanggol jet. Pick ka na, City. Naku, walang bal. So, okay lang. Bawi. Tara. P90 tayo. Okay na yan. Pwede tayo mag-rush. Tara, rush tayo. Paras. Rush na. Rush it. Mauna na ako. Pa-flash kami ah. They can Huwag only try masyadong their maraming best. plus after na ano. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Car. Throwing smoke. Pasok niya City. Isa. Sayang naman.
Hanap ka na ng libro. Saka na po. Sakto. Ah, may pasaksak pa. Oh, hindi na, hindi control na natin. Ipitasin mo na dyan, mid. Painipin natin sila saka tayo mag-push sa isang area. Sige, kaya mo yung bishop. We are on the guy. Mauna dapat mamatay yung Dito na. Dalawang Ilan nagkaroon? May ulti, may ulti, may Nice, ulti. nice, nice. Uy, okay, may ingay. Odin, lakad lang. Alas, meron kita. Smoke ko yung B-door. Tara. May bumaba dyan. I-young lang. Tara. Alam, meet tayo. Ako muna. Trade nyo. Sige, Ako sige. muna. Trade! Uy! Bakit? Ba't smoke? Smoke Tayo. muna eh, bago yung ano eh. Dito, atras ka tanggol. Ala na, isa na lang yan. Dito. City. Eto mid door. Go! Go! Have them since the start. Sasaksakin ko eh. Tarantado ka. Grabe si Bishop, 33. Natatawa ka.